हेलो पिला माने आज रही शिक्षण कार्यक्रम को मु तुमको स्वागत जनाऊँगी। गत श्रेणी रे आमे जन्मभूमि प्रबंधर प्रथम एवं द्वितीय अनुच्छेद आलोचना करथिले। आज आमे सेही प्रबंधर तृतीय अनुच्छेद आलोचना करिबा। अच्छा पिला माने गत श्रेणी रे आमे जन्मभूमि प्रबंधर प्रथम एवं द्वितीय दुईटी अनुच्छेद आलोचना करथिले। सेथिरे प्रबंधर प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही समय स्रोत पड़ी किपरि निज जन्मभूमि ठारू दूरे दूरे जाउछंती सेही कथा वर्णना करथिले। वर्तमान आमे तृतीय अनुच्छेद देखिबा सेथिरे प्राबंधिक कौन सब वर्णना करछंती। तेबे आस आमे एबे तृतीय अनुच्छेदटी को पढ़ी नबा। बहु वाद विसंवाद सत्वे पल्लीग्रामर नरनारी मध्य जाति धर्म निर्विशेष गोटाए एक परिवार तर परंपरा गढ़ी उठी थाए। केही भाई केही भौणी केही कका केही खुड़ी इत्यादि भाव समस्त ग्रामवासी परस्पर मध्य परिचित होइथांती। मो जन्मभूमि सहित ए मधुर संबंध मोर आउ नाही। ग्रामटी जाकर भाई भौणी कका खुड़ी मामू माई मौसा माउसी इत्यादि सबू पर होई गलेनी। चेष्टा कले मध्य ए मधुर संबंध आउ फेरी पाइबा संभव नुहे। ग्राम मुंडरे सार माउसी तार छोट पिंडाटी रे बहु वर्ष धरी प्रस्तर मूर्तिटी परी बसी आछि। आजि मध्य बसी थाए। आगे देखा हवा मात्रे पचारुथिला केबे आसिलु बापा, आजिकाली किंतु कहे केबे आसिलो बाबू। ग्राम मझिरे गोविंदा भाईर क्षुद्र कुटीर आजीवन अकर्मा और अविवाहित रही से तार क्षुद्र कुटीर को दुर्ग करी समग्र विश्व विरुद्ध रे विद्रोह घोषणा करी आसीछि। आगे देखा हेले बहु मान सहित से मते तार कुटीर रे बसाई मनबोध चौतीसार व्याख्या करुथिला। आज मु शत चेष्टा कले मध्य पूर्व प्रत्यय आउ फेरी पाए नाही। ग्रामटी जाक नवागत अतिथि परिपूर्ण होइगलेनी। जेउ आड़कू चाहिए शीर्ण मलिन उलग्न कृशोदर लंबोदर अवांछित अवहेलित शिशुमानक समावेश देखा जाए। एमानक मध्यरु केही सुद्धा मते जानती नाही। केबे केबे देखा हेले आफ्रिकारु नवागत जेब्रा बा जिराफ को चाहि रहला परी सेमाने मते खाली चाहि रहंती। ग्रामवासी मानक मध्यरु जेउ शिक्षित और अर्धशिक्षित नवजुवक माने चाकरी न पाई जन्मभूमि छाड़ी नांती सेमाने राजनीतिर आश्रय नहीं अछंती। एमानक मध्यरु केही कांग्रेसी केही गणतंत्री केही कम्युनिस्ट और केही सोशलिस्ट। जदि केही एही राजनैतिक मतवाद मध्यरु कौनसीटीर अंतर्भुक्त नुहे ताहाले से एमानक मध्यरे सुद्धा अंतर्भुक्त नुहे। अन्य कथा दूरे थाउ एमानक सहित पल्ली प्रकृतिर शोभा उपभोग करिबा किंबा साहित्य चर्चा करिबा मध्य संभव नुहे। राजनैतिक मतवाद अनुसार एमानक मानसिक परिवर्तन मध्य घटी जाइछि। एमाने पुष्पित पलाश वन रे देखंती विद्रोहर बन्ही, स्थल पद्म रे देखंती आहबर रक्त और आनंद कृष्णचूड़ा रे देखंती अनागत जुगर रक्त केतन। एणु एमानक मन सहित गति करी चलिबा संभव हुए नाही। वर्तमान आमे देखिबा एई तृतीय अनुच्छेद रे कौन कौन सबू कठिन शब्द रही। वाद विसंवाद मतभेद ओ कलह। मनबोध चौतीसा। मनबोध चौतीसा एक भक्ति संगीत जहाँकि अष्टादश शताब्दीर कवि भक्तचरण दास रचना करथिले। प्रत्यय प्रत्यय कहले विश्वास। नवागत अतिथि नुआरे जन्म होइथिबा शिशु। ठीक सही परी अन्य शब्दटी हला कृशोदर। कृशोदर कहिले खाद्याभाव जोगु पेट सुखी जाइथिबा। लंबोदर रोगाक्रांत व्यक्ति बा शिशु जो मानकर पेट आगकू बढ़ी जाई थाए ताकू आमे एक पदरे कहि परिबा पेटुआ। अवांछित अवांछित कहिले जहा दरकार नाही बा अदरकारी। सेहीपरि देखिबा
कम्युनिस्ट साम्यवाद, सोशलिस्ट समाजवाद, अंतर्भुक्त संपृक्त, चर्चा आलोचना, पुष्पित पलाशवन, सुंदर पलाश फूल फुटिथिबा वन, विद्रोहर बन्ही, अशांत परिवेश, अनागत जुग, जेउ जुग आसीनाही बा आगामी जुग, आहब युद्ध, रक्त केतन, विद्रोहर पताका। पिलामाने तृतीय अनुच्छेद कठिन शब्द गुड़िकर अर्थ आमे जानिनेले। वर्तमान यही अनुच्छेदटी को आमे विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। बहु वाद विसंवाद सत्वे पल्लीग्रामर नरनारी मध्य जाति धर्म निर्विशेष गोटे एक परिवारत्वर परंपरा गढ़ी उठी थाए। यही वाक्यटी को लक्ष्य कर। पूर्व अनुच्छेद आमे पढ़ी जे समय स्रोतरे पड़ी प्राबंधिक निजर जन्मभूमि ठारू संपर्क तुटेवा को बसचंती, जहाँकि संपूर्ण रूपे क्षीण हेवा को बसिलानी। एही अनुच्छेद प्राबंधिक कहिबा को चाहती जे ग्राम भूमिर एक स्वतंत्र महक बा मर्यादा रही। ग्राम भूमि रे एक परिवारत्वर परंपरा देखा मिले जे बहु कलह वितर्क वाद विसंवाद सत्वे गाँ गहली रे रहुथिबा लोकमानक मध्य एक प्रकार परिवारत्वर संपर्क गढ़ी उठे। तेणु सेमाने परस्पर को कका खुड़ी भाई भौणी मौसा माउसी बोली संबोधन करती। सेइथिपाई प्राबंधिक परवर्ती वाक्य रे लिखिछंती केही भाई केही भौणी केही कका केही खुड़ी इत्यादि भाव रे समस्त ग्रामवासी परस्पर मध्य परिचित होइथांती। मो जन्मभूमि सहित ए मधुर संबंध मोर आउ नाही। जेहेतु प्राबंधिक परिस्थिति रे पड़ी ग्रामभूमि छाड़ी सारिचंती, तेणु ये जो मधुर संपर्क कका खुड़ीर संपर्क मौसा माउसीर संपर्क भाई भौणीर संपर्क ए मधुर संपर्क आउ प्राबंधिकंकर जन्मभूमि सहित नाही। परवर्ती वाक्य पढ़िबा। ग्रामटी जाकर भाई भौणी कका खुड़ी मामू माई मौसा माउसी इत्यादि सबु पर होइगलेनी। सहजिया कथा जे गाँ रे थिला बेले प्राबंधिकंकर जो मानक सहित कका खुड़ी मौसा माउसी भाई भौणी संपर्क थिला, वर्तमान आस्ते आस्ते से संपर्क कटिगलानी, से माने पर होइगलेनी। चेष्टा कले मध्य ए मधुर संबंध आउ फेरी पाइबा संभव नुहे। प्राबंधिक नीरवरे बसिला बेले सेई अतीतर संपर्क को मने पकांती जे मु जेतेबेले गाँ रे रहुथिली सेमानक सहित एभलिया संपर्क रहुथिला, वर्तमान से संपर्क कटिगलानी, पुणी आउथरे से संपर्क फेरी आसंता कि। किंतु प्राबंधिक बारंबार चेष्टा कले मध्य से संपर्क आउ फेरी पांती नाही। एइथि प्राबंधिक एठारे दुख प्रकाश करचंती, अनुतप्त होइचंती। प्राबंधिक ग्राम मुंडरे सार माउसी तार छोट पिंडाटी रे बहु वर्ष धरी प्रस्तर मूर्तिटी परी बसी आछि, आज मध्य बसी थाए। एठी प्राबंधिक तांकर बाल्य स्मृति को मने पकाउचंती। जेतेबेले से ग्राम भूमि रे रहुथिले सेठिकार गोटे दुईटी दृश्य एठारे लिखिचंती जे गाँर मुंडरे गाँ शेषरे सार माउसी प्रस्तर मूर्तिटी भाली सबुदिने सेठी बसी रही थाए। पत्थरर मूर्ति प्रस्तरर मूर्ति भली, अर्थात जेकोसी मुहूर्त रे जेमती गोटे पत्थर गोटे जगार थिले गतिशील नुह सबुबले से भली थिबो, ठीक सेपरी सार माउसी गाँ मुंडरे पिंडारे सबुबले से भलिया बसी रही थाए। एवं जेतेबेले प्राबंधिकों को आग देखा होतला सेतेबेले स्नेहरे श्रद्धारे पचारुथला केबे आसिलु बापा, आजिकाली किंतु कहे केबे आसिल बाबू। एठी लक्ष्य कर पिला माने सार माउसी प्राबंधिक को आग पचारुथला केबे आसिलु बापा।
ସେତେବେଳେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଯିବା ପରେ ଆଉ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କର ବ୍ୟବଧାନ ଘଟିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସାର ମାଉସୀର ଆଉ ସାହସ ହେଉନି ଯେ ପୂର୍ବ ଭଳି କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା ବୋଲି ପଚାରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି, କେବେ ଆସିଲ ବାବୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମ ମଝିରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇର କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର। ଆଜୀବନ ଅକର୍ମା ଓ ଅବିବାହିତ ରହି ସେ ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀରକୁ ଦୁର୍ଗ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରି ଆସିଅଛି। ଆଗେ ଦେଖାହେଲେ ବହୁ ମାନ ସହିତ ସେ ମୋତେ ତାର କୁଟୀରରେ ବସାଇ ମନବୋଧ ଚଉତିଶାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଉ ଫେରିପାଏ ନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗାଁର ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମୀୟତା ଥିଲା। ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଭାଇଚାରାର ବନ୍ଧନରେ ପରସ୍ପରକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ଗାଁ ମଝିରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ, ଯିଏକି ଅକର୍ମା ଏବଂ ଅବିବାହିତ, ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବାର ପ୍ରୟାସ ସେ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କୁ ଡାକି ପାଖରେ ବସେଇ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ମନବୋଧ ଚଉତିଶାକୁ ସେ ଗାଇ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେହି ମଧୁର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମମତାର ଦୃଶ୍ୟ, ସେଇ ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନର ମମତା, ସେଇ ଯେଉଁ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମଟି ଯାକ ନବାଗତ ଅତିଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେଣି। ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ମଳିନ ଉଲଗ୍ନ କୁଶୋଦର ଲମ୍ବୋଦର ଅବାଞ୍ଛିତ ଅବହେଳିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ତାଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ କଟି କଟି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଯେଉଁ ନବାଗତ ଶିଶୁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେହି ନବାଗତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରୁହେ ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଯଦି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏହି ନବାଗତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏହି ନବାଗତ ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ପରିବେଶ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଯେ ଗ୍ରାମ ଭୂମିରେ କେବଳ କେତେଜଣ ଅବାଞ୍ଛିତ ଅବହେଳିତ ଲମ୍ବୋଦର କୃଶୋଦର ଶୀର୍ଣ୍ଣ ମଳିନ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସମାବେଶ। ଏହି ନବାଗତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ କେବେ କେବେ ଦେଖାହେଲେ ଆଫ୍ରିକାରୁ ନବାଗତ ଜେବ୍ରା ବା ଜିରାଫକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା ପରି ସେଇମାନେ ମୋତେ ଖାଲି ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ଆଫ୍ରିକା ହେଉଛି, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ, ଆଫ୍ରିକାକୁ ବିଚିତ୍ର ଜୀବର ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଥିବା ଜେବ୍ରା ବା ଜିରାଫ ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୂଆ। ସେଇ ନୂଆ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଭୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଯଦି କେବେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ନବାଗତ ଶିଶୁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି
ଶୀର୍ଣ୍ଣ ମଳିନ କୃଶୋଦର ଲମ୍ବୋଦର ଅବାଞ୍ଛିତ ଏହି ଶିଶୁମାନେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କୁ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଜେବ୍ରା ବା ଜିରାଫ ଭଳି ଭୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ନବଯୁବକମାନେ ଚାକିରି ନ ପାଇ ଜନ୍ମଭୂମି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କଂଗ୍ରେସୀ, କେହି ଗଣତନ୍ତ୍ରୀ, କେହି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଓ କେହି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ। ଯଦି କେହି ଏହି ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ସେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବା ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିବା କୌଣସି ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସେ ସାର ମାଉସୀ କଥା କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇର କଥା କହିଲେ, ତୃତୀୟରେ ନବାଗତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇଠି ଗାଁରେ ଥିବା ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ କଥା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଶିକ୍ଷା ସମାପନ କରିଛନ୍ତି ବା କରିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ସବୁ ଗାଁରେ ରହି ନିଜ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦଳେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଆଉ ଦଳେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କିଛି କଂଗ୍ରେସୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ରହିଲେ ସେମାନେ କୌଣସି ଦଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର ଯେଉଁ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବାତାବରଣ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଦଳ ସହିତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ କଥା ଦୂରେ ଥାଉ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବା କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଘଟିଯାଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ ଏଇଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏପରି ଘଟିଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି, ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହ ଟିକେ ଗାଁର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ବୁଲି ଉପଭୋଗ କରିବା, ଗାଁର ମନ୍ଦିର, ଗାଁର ନଈକୂଳ, ଗାଁର ବଣ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ଏସବୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବାନି, ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ବସି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବା, ଗାଁର କିଛି ଉନ୍ନତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା, ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କୃତି ଯାନି ଯାତ୍ରା ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏ କୌଣସି କଥା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେନି। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଲେ ଯେ ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଯାଇଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଭାଇଚାରାରେ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ବାତାବରଣ ଆଉ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଭାଜନ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି, ଏମାନେ ଦଳ ଦଳ ସବୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମ ଯୁବକମାନଙ୍କର କିପରି
ମାନसिक परिवर्तन घटी जाइछि से विषय रे प्राबंधिक एठारे लिखिचंदी जे ए माने पुष्पित पलाश वन रे देखंती विद्रोहर बन्ही अर्थात ए माने कहिले ग्रामर युवक माने पुष्पित पलाश वन रे देखंती विद्रोहर पुष्पित पलाश वन कहिले एठी पलाश होची उटे सुंदर पुष्प जाकी जंगल रे बा वन रे फुटे किंतु एठी प्राबंधिक पुष्पित पलाश वन कहिले उटे शांत वातावरण जोटी कि अशांतर कौनसी संकेत न थाए सही भली क्षेत्र रे ए युवक माने गोटे विद्रोहर वार्ता बा विद्रोहर परिवेश सृष्टि करिया पई पछांती नाही। स्थल पद्म रे देखंती आहवर रक्त स्थल पद्म तुमे माने देखिथिबो गोटे श्वेत पुष्प अति शुभ्र आउ धळा होची गोटे शांतर वातावरण तेणु शांतर वातावरण रे आहवर रक्त आहव कहले युद्ध युद्धर रक्त अर्थात गोटे सेही गोटे कथा बारंबार प्राबंधिक ये दर्शाइବାକୁ चाहती जे स्थल पद्म रे देखंती आहवर रक्त और आनंत कृष्ण चूड़ा देखंती अनागत जुगर रक्त केतन आनंत कहले नई जाइथिबा तुमे माने कृष्ण चूड़ा फूल देखिथिबो अति सुंदर सेही भली गोटे शांत वातावरण जहा कि उपभोग्य सेही भली उपभोग्य होची पल्ली प्रकृति सेही पल्ली प्रकृति को कलुषित करदा पई विभिन्न प्रकार अनागत जुगर परिकल्पना करी नाना प्रकार अशांतिर वातावरण सृष्टि करिया पई एई नव युवक माने पछांती नाही एणु एमानक मन सहित गति करी चलिबा संभव हुए नाही जेहेतु प्राबंधिक सेही पूर्व श्रुति को मने रखिचंदी सेही भाईचारा को मने रखिचंदी जो जाति वर्ण धर्म निर्विशेष रे समस्ते गोटे परिवार भली निजको भावुथिले वर्तमान से वातावरण आउ नाही एणु ए युवक मानक सहित प्राबंधिकंगर कौनसी प्रकार संपर्क आउ नाही। अच्छा पिला माने आज तो आमे जन्मभूमि प्रबंधर तृतीय अनुच्छेदटी आलोचना कले ताहले आज पाए एतिकी बाय बाय।